الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ठीक 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 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह वख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह सुब्हानहू व तआला दी ज़ात वास्ते बेशुमार लातादाद अनगिनत दरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा महबूब किबरिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी थे। सामीन मुहतरम,
میں انشاءاللہ الرحمن اج دے خطبہ جمعہ دے اندر مراد نبی خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت دے اندروں ایک پہلو دا تذکرہ کرانگا۔ عدالت عمر جس انداز نال سیدنا فاروق اعظم نے عدل و انصاف دا نظام قائم فرمایا اور دنیا اج تک جناب عمر دے عدل و انصاف دیاں مثالاں بیان کر دیے اور اللہ دی زمین تے ایسا انصاف قائم فرمایا کہ جناب عمر فرمایا کردے سن میرے دور اقتدار دے اندر دریائے فرات تے اگر کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا عمر کولو قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا۔ جو انسان جیڑا حکمران جانوراں دے معاملے اندر اتنا حساس اور اتنا رب تو ڈرن والا ہوئے تو انساناں دے معاملے اندر کیویں ہو سکتا ہے کہ وہ انصاف اور عدل تو کم نہ لوے۔ حضرات معاشرے نو ترقیاں بلندیاں رفعتاں عظمتاں ادو ملدیاں نے جدوں رب دی زمین تے انصاف کیتا جائے۔ اگر تیرے ادارے اندر تیریاں کچہریاں اندر تیریاں عدالت اندر انصاف نہیں تو پھر مت سمجھو کہ اللہ اس قوم دی حالت بدلے اور اپنی رحمت کا نزول کرے۔ آئیے ذرا انصاف ایک ایسا اہم مسئلہ ہے اور جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب دا جدو نام سنیا جائے تو ہر بندے دے ذہن اندر حضرت عمر دا نام سن کے اونا دی بہادری اونا دی دلیری حضرت عمر دی شجاعت ذہن چاندی ہے اور دوسرے نمبر تے حضرت عمر دا نام سن کے عدل و انصاف ذہن اندر آندا ہے کہ غیر مسلم بھی حضرت عمر دی تعریف کرن تے مجبور ہو گئے کہ اتنا عدل کرن والا اتنا انصاف کرن والا حکمران اور انصاف کیوں نہ کرن۔ رب العالمین نے قرآن اندر حکم فرمایا کہ لوگوں رب دا آرڈر انصاف کرو عدل کرو کتھے لکھے ہے سپارہ 14واں تے سورت دا نام سورہ نحل قرآن دے الفاظ تے ذرا توجہ کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والإحسان
اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لعلکم تذکرون۔ اللہ فرماندے نے بے شک اللہ توانو حکم دے رہا یا مورو، بے شک اللہ آرڈر کر دینے کی بالعدل والاحسان، فرمایا عدل کرنا تے احسان کرنا۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے کئی مقامات دے عدل و انصاف دا حکم دیتا ہے، اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے میں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ایتھے بھی اللہ نے حکم دا لفظ لے آندا، فرمایا بے شک اللہ توانو حکم دے رہے نے کہ امانتا امانت داراں تک پہنچا دیو، اور نمبر 2 وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا جدوں لوگاں دے درمیان تسی فیصلہ کرنا ہووے تے فیصلہ کیویں کرنا، فرمایا ان تحکموا بالعدل، اللہ فرماندے نے عدل تو کام لینا، انصاف تو کام لینا، عدل تے انصاف دا فیصلہ کرنا۔ ہن ایک قرآن مصطفیٰ تے نازل ہویا تے میرے پیغمبر نے پھر عدل کر کے بخایا، صحابہ نو عدل کرن دا ول دسیا کہ انصاف کی دا نام ہے، عدل کی دا نام ہے۔ او معاشرہ کے جناب مالدار جو مرضی کرے، غریب واسطے سناب پکڑ بھی ہے، غریب واسطے انو جناب قیدو بند دیاں صعوبتاں بھی ہے نے، لیکن امیر سرمایہ دار طاقتور بندے نو پکڑن والا کوئی نہیں۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں پہلیاں قوماں ایڑیاں تباہ ہوئیاں، اونا دے تباہ ہون دی مین وجہ اے سی اگر کوئی غریب بندہ مارا بندہ گناہ کر لیندا، او دے واسطے قانون حرکت دے اندر آندا، تے جے کوئی وڈا گناہ کر لیندا، امیر زیادہ گناہ کر لیندا، اونو پچھن والا ہی کوئی نہیں، او دی گرفت کرن والا کوئی نہیں۔ اور رب نے آرڈر دی سونیا عدل کرنا، انصاف کرنا، اے بگڑے ہوئے جیڑا اے جناب معاملہ اے قوما اینا لوگاں نو سدھیا کرنا،
انصاف دا جیڑا پیمانہ ہے انہوں مضبوط کرو۔ اور پھر میرے پیغمبر نے کیویں انصاف کیتا، ایک دو مثال بیان کر کے، چونکہ میرا موضوع ہے جناب عمر دی عدالت، حضرت عمر دا انصاف، جناب عمر دا عدل کیویں کیتا او میں بعد اندر دساں گا۔ اینا عدل سکھیا کیتھوں، صحابہ نے عدل دا درس کیتھوں لیا، توجہ کرنا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام نے نا انصافی نو کے سنداز نال ختم فرمایا۔ ایک عورت دا مقدمہ میرے پیغمبر دی عدالت اندر آ گیا۔ اس بی بی دا نام فاطمہ ہے، انہیں چوری کر لئی ہے، توجہ کرنا، انہیں چوری کر لئی تے شریعت آندی ہے جیڑا مرد یا عورت چوری کر لوے انہاں دا ہاتھ کٹیا جائے گا۔ اے شریعت نے حد بیان فرما دیتی ہے۔ ایک نو قبیلے والیاں نے حضرت اسامہ نو سفارشی بنا کے میرے پیغمبر کو کل دیتا ہے۔ اے اسامہ پیاریا ویکھنا، اسی اچے خاندان دے لوگاں، ساڈی بیٹی نے چوری کر لئی ہے، اگر دے نتیجے اندر ہاتھ کٹیا گیا ساڈی عزت نہیں رہے گی، ساڈی جناب معاشرے اندر اسی ذلیل ہو جاواں گے۔ حضرت اسامہ سفارش لے کے میرے پیغمبر کو لا گئے، آمدے نے سونیا بڑے اچے خاندان دی عورت، بڑے جناب اعلی خاندان دی بی بی تے معاف کر دیو ہاتھ نہ کٹیا جے۔ اور نشارے والیا کیویں انصاف قائم ہوئے گا؟ اللہ دی قسم جیڑا جواب میرے پیغمبر نے دیتا ہے، میرا دل کردا میں پاکستان دی ہر عدالت دے دروازے تے لفظ لکھ دیاں، ہر کوٹ کچہری دے دروازے تے میں الفاظ لکھ دیاں۔ نبی پاک فرماندے نے اسامہ گل سننا، لو انا فاطمہ بنت محمد سارا قتل قطعت یادا۔ اے عمر پیاریا تو دے فاطمہ دی سفارش لے کے آیا۔ آپ فرماندے نے عمر میں نہیں جاندا ہے فاطمہ کیڑی عورت ہے۔ فرمایا اے پیارے اسامہ اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کر دی تے میں او دا بھی ہاتھ کٹ دینا سی، تو کیڑی فاطمہ دیاں سفارشاں کرنا پیا؟ فرمایا میری بیٹی بھی اگر کام کر دی تے میں تے انہوں بھی معاف نہیں سے کرنا۔ اے دا نام انصاف میرے پیغمبر بنیاد رکھ رہے نہیں انصاف دے، میرے پیغمبر نی رکھ رہے نہیں انصاف دے۔ اور میرے آقا علیہ السلام دی عدالت دے اندر ایک کیس آ گیا، اور آج جس میں شخصیت دا تذکرہ کرنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک کیس آیا، دو بندے آپس اندر لڑ پے، ایک مسلمان ایک کافر غیر مسلم، آپس اندر لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ اے جناب اپنا جھگڑا میرے پیغمبر دی عدالت دے اندر لے کے آ گیا۔ نبی پاک نے تو آندی گل
سنی ہے، دوواں دا موقف سنیا، اے نہیں کیا بھئی تو کافر ہے، تو ہے ہی جھوٹا، تو ہے ہی غلط ہے، اے مسلمان بندہ سچا نانا فرمایا کیس عدالت مصطفیٰ تے اندر آ گیا، ہن فیصلہ میرٹ تے ہوئے گا، فیصلہ دوواں دی گل سن کے کراں گا۔ آپ نے کافر دی گل سنی، نبی پاک نے مسلمان دا موقف سنیا تے آپ نو جیڑی سمجھ آئی نا، آپ فرماندے نے بھئی جیڑا مسلمان ہے نا اے اپنے موقف اندر غلط ہے، غلطی مسلمان دی ہے، آج جیڑا دوسرا بندہ ہے بندہ سچا ہے۔ اس معاملے اندر نبی پاک نے فیصلہ کافر دے ہاتھ حق اندر کر دیتا، ہن حق تے اے بندا سی بھئی مسلمان من لیندا، چپ کر جاندا، اس فیصلے نو تسلیم کر لیندا، لیکن نے جناب فیصلہ کوئی نہیں منیا، اے آندا انج کرنے اے میں فیصلہ عمر دی عدالت دے اندر چیلنج کر دینا وا، اے فیصلہ جا کے عمر کولوں کرانے کافر کہنے لگا یار عجیب تو مسلمان ہے، تیرے نبی نے فیصلہ کر لیا تے من لینا چاہیے، آندا میں نہیں مندا، عمر کولوں وی چکر لا لئیے نا، اے چلدے چلدے جناب عمر دے دروازے تے آئے نے، حضرت عمر فرماندے نے کیویں آئے ہو؟ اے آندے نے جناب ساڈے درمیان جھگڑا ہو گیا، فیصلہ کروانا آیا۔ حضرت عمر آندے نے اچھا دسو اپنی اپنی گل دسو نا، اے مسلمان جدوں بولن لگا کافر آندا ہے عمر ساڈیاں گلاں سن کے فیصلہ باپ دے اندر کری، عمر ایک گل سن لے، اے فیصلہ تیرے نبی دی عدالت دے اندروں ہو آیا، اے مقدمہ تیرے نبی دی عدالت دے اندر سماعت ہو کے فیصلہ ہو گیا۔ حضرت عمر آندے نے کی فیصلہ کیتا میرے پیغمبر نے؟ اے آندا جناب تواڈے نبی نے میرے حق اندر فیصلہ سنایا۔ حضرت عمر آندے نے پھر میرے کول کی لین آئے ہو؟ اے آندا جناب میں تے نہیں سی آنا، اے آندا سی عمر کول چلنے آ۔ حضرت عمر فرماندے نے ذرا ٹھہر جاؤ میں تواڈا فیصلہ کرنا وا۔ جناب عمر اندر گئے نے، اندر جا کے تلوار پکڑی ہے، تلوار بار لے آ کے اس مسلمان دی گردن اڑا دیتی ہے، اور نال جناب عمر نے اعلان کیتا لوگو جڑا بندہ میرے نبی دا فیصلہ نہیں منے گا او دا فیصلہ عمر نہیں عمر دی تلوار کرے گی، او دا فیصلہ عمر نہیں عمر دی تلوار قتل کر دیتا ہے۔ اے دے وارثاں نے مقدمہ میرے پیغمبر دی عدالت اندر کر دیتا، آندے نے جناب عمر نے مسلمان نو قتل کر دیتا، رولا پہ گیا، عمر نے مسلمان نو مار دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے لے آؤ نا، عمر نو لے آندا گیا، حضرت عمر میرے پیغمبر دے سامنے کھڑے نے، اوے عمر میں سنیا تو بندے مسلمان نو مار دیتا ہے، جی سونیا میں ماریا، فرمایا کیوں؟ سونیا تواڈے کولوں فیصلہ لین تو بعد تسی آپ ہی دسو کہ او میرے دروازے تے لین کی آیا سی، میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ میں نبی دے فیصلے تے فیصلہ کراں، تے میرے آقا فرماندے نے عمر اور شریعت آندی ہے القاتل بالقاتلی، قتل دا بدلہ قتل، جان دا بدلہ جان، اور میرے آقا بھی پریشان نے، اے عمر جنوں میرے آقا نے مانگ مانگ کے لے آئے، اے عمر میرے پیغمبر نے کعبے دا غلاف پھڑ پھڑ
کے دعاواں کیتیاں اللہ عمر نو مسلمان کر دے جے مسلمان ہوئے نے اسلام نو عزت ملیاں ایک ہی مسئلہ بن گیا ہن قتل دے بدلے عمر نو قتل کیتا جائے گا میرے پیغمبر علیہ السلام خاموش نے آسمان تو اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے فلا وربک پھر کہہ دیو سبحان اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ فرماندے نے فلا وربک فرمایا سونیا مینوں تیرا رب ہون دی قسم اللہ نے میرے پیغمبر دی قسم اٹھائی ہے اللہ اینا جدی چاہے قسم اٹھا لوے اللہ چاہے تے پہاڑ دی قسم اٹھا لوے اللہ چاہے تے چاند دی قسم اٹھا لوے اللہ چاہے تے سورج دیاں قسمہ چوک لوے اللہ چاہے تے مدینے دی قسم اٹھا لوے اللہ چاہے تے قرآن اندر انج کہہ داوے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین فرمایا سونیا مینوں تین دی قسم ہے مینوں زیتون دی قسم ہے مینوں طور سینان دی قسم ہے مینوں بلد امین دی قسم ہے کدے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ فرماندے نے مینوں زمانے دی قسم ہے کدے فرمایا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ ادھر فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود ادھر فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد کہتے اللہ فرماندے نے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فرمایا فلا وربک اللہ جدی چان قسم اٹھا لین او کائنات دا مالک لیکن مینوں تینوں پابند کیتا عقیدے دی گل بھی سن لو نبی پاک نے فرمایا من کانا منکم حالفا فلیحلف باللہ فرمایا لوگو اگر تساں قسم اٹھانی ہووے پہلی گل تے قسم نہ چکیا کرو اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ قسم اٹھان تو بغیر چارہ کوئی نہیں فرمایا اگر قسم اٹھانی پہ جائے تے کی دینا دی اٹھانی ہے بولو
اللہ دے نام دے اٹھانی ہے، باپ دی قسم نہیں چکنی، ماں دی قسم نہیں چکنی، اولاد دی قسم نہیں چکنی، اپنے جناب رشتے داراں دیاں قسماں نہیں چکنیاں، اپنے گھر بار دیاں قسماں نہیں چکنیاں، اپنے جناب دودھ پتر دیاں قسماں نہیں چکنیاں، اپنے پیار دیاں قسماں بھی نہیں چکنیاں، ایک کوئی قسم نہیں اٹھانی، صرف فرمایا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، اللہ دے نام دی قسم اٹھانی۔ الب غرض میں جڑی بات عرض کر رہا مقدمہ میرے پیغمبر دی عدالت اندر آ گیا، اور جناب اللہ نے قرآن نازل کر دیتا، سونیا تسا انصاف دی حد کر دیتی ہے، او یار جنوں منگ منگ کے تسا لیا، او دے کولوں غلطی ہو گئی لوگاں دی نظر دے اندر، تسا لیا کہ اپنی عدالت اندر کھڑیاں کر دیتا ہے۔ میں رب اعلان کرنا او بندہ او دیر تک مسلمان ہو سکتا ہی نہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک بندہ اپنے جھگڑیاں تے اپنے معاملات اندر توانو منصف نہیں ماندا، اس واسطے تے خون دا کوئی مول نہیں۔ وہ اے جناب عمر نے کہ جنہاں نو میرے پیغمبر نے احتساب دی عدالت دے اندر کھڑیاں کر دیتا ہے، جنہاں نو میرے پیغمبر نے باوجود نہ پیار ہوندے فرماندے نے عمر اج بدلے اندر تینو ماریا جائے گا، تے میں قربان جاواں اے میرا عمر جنہ میرے پیغمبر کولو سبق سکھیا ہے، جنہ شاگردیاں آمنہ دلال دیاں کیتیاں نے، اور شاگردی جنہ نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، اشارے دے بیتی، اور نہ بیتی افوجا کے تاران دے ساتھی، نہ بیتی افوجا کے تاران دے ساتھی، سفر حضرت او غاران دے ساتھی، جو نبی دے صحابہ نہ مندہ سنازی، خدا دی قسم او جہنم نو جازی۔ جناب عمر نے جنہ انصاف دا سبق لیا تے آمنہ دے لال کولوں لیا، اور میں قربان جاواں کیویں دا انصاف کیتا جناب عمر نے۔ اگر توجہ کرے تے میں چند مثالاں بیان کراں جناب عمر دے انصاف دیاں، اللہ دی قسم کتھوں لے آوا عمر جیسا حکمران، کتھوں لبا عمر جیسا عادل حکمران۔ ایک دن جناب عمر منبر تے کھلو گے، جمعہ ارشاد فرما رہے خطبہ دین دینے تے دوران خطبہ ایک گل کیتی ہے، ہم دینے لوگوں اگر میں دین نو چھاڑ کے دنیا داری وال وڑ جاواں، اگر دین نو چھاڑ کے دنیا وال میں مائل ہو جاواں، تے دسو تسی میرے نال کیڑا سلوک کرو گے؟ اوے عزتاں تے ملیاں اسلام دی وجہ تو، اے حکمرانیاں ملیاں مصطفیٰ دیا جتیاں سدیاں کرم دی وجہ تو، تے جے میں دین تو ہٹ کے دنیا داری وچ پہ جاواں، دسو تسی میرے نال کی سلوک کرو گے؟ سارے لوکی چپ نے، ایک بندہ کھلوتا آندا عمر جے تو اسلام دین نو چھڈ کے مطلب اے نہیں بھی اسلام ہی چھڈ دینا، یعنی عقل و انصاف نو چھڈ دے، اے غریباں نال ظلم ہوئے امیراں نو پکڑے کوئی نہ، عمر جے تو اے کام کرے گا
अज़रिबु उनुका, मैं तेरी गर्दन उड़ा देंगा। उमर मैं तेनू कतल कर देंगा। लोकी वेखन लग गया वो केड़ा बंदा है, एदी जुर्रत किवें। हजरत उमर ने ते एक जनाब गल कीती है, एक वैसे ही गल कीती, ये कौन हुंदा कि मैं तेनू कतल कर देंगा। ये आंदा उमर जे इस्लाम तो जरा भी साइड ते होएगा मैं अपनी तलवार नाल तेनू कतल करांगा। ये लोग इहदे वल घूर के वेंदे ने, गुस्से नाल वेख रहे ने। हजरत उमर फरमांदे ने, ओ खबरदार इन लोग कुछ ना किया जे। फरमाया भाई बह जा, जवाना बह जा। वो बंदा बह गया। हजरत उमर फरमांदे ने मिंबर ते खलो के, अल्लाह तेरा शुक्र है तू मेरी रियाया अंदर ऐसे अजे लोग रखे ने, अगर मैं अतलो इंसाफ तो फिर गया ये लोग मैनू सीधियां कर देंगे, ये लोग मैनू रोकणगे टोकणगे। और जिस मुआशरे अंदर हुक्मरान दियां गलतियां दसन वाला कोई ना हो, इस मुआशरे अंदर अतलो इंसाफ दे गिरे निजाम ते तनकीद करने वाला कोई ना हो, उदों फिर जनाब हुक्मरान भी समझ रहा है मैं जो मर्जी करा, मैनू केड़ा किसे कुछ कह लेना। वो कह लगा उमर जे अदल इंसाफ नहीं करेगा मैं तलवार उठा के तेनों कतल कर देंगा। हजरत उमर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी रियाया अंदर ऐसे लोग अजे मौजूद ने। मैं कुर्बान जाए को होर मौका आया, हजरत उमर खुतबा इरशाद फरमा रहा है, बाहरों एक बंदा अंदर दाखिल होया ते आके ना मस्जिद च जदों बैठा ना, हजरत उमर ते नजर पई ते थोड़ी देर बाद ना खलो गया, उठ गया मजमे दे अंदरों ते आंदा उमर गल सुन ले, मैं उन्नी देर तक तेरे पीछे जुमा नहीं पढ़ना, उन्नी देर तक मैं तुहानू गल नहीं करन देनी जब तक मेरी एक गल दा जवाब ना दोगे। हजरत उमर ने तकरीर नू रोकिया ते लोग इहदे वल वेंदे ने, केड़ा बद्दू आ गया, इन्हों पता नहीं दौराने जुमाए ने जनाब उमर नू रोक दिता है। हजरत उमर आंदे ने, खबरदार हाँ मैं दस की सवाल है, केड़ी तेरी गल है। आंदा जनाब गल सलंदर एवे, मेरा सवाल एवे कि जनाब जेड़ियां चादरां तुसां सानू तकसीम कीतियां यमन दे अंदर जेड़ा माल आया सी ना, तुसां सारियां नू एक एक चादर दिती है। हाँ भाई बोलो तुहानू किन्नियां चादरां मिलियां ने? सारा मजमा कहंदा जनाब सानू एक एक चादर मिली है। ए बद्दू कहन लगा मैनू भी आ वेखो एक चादर तुसां दिती है, हर बंदे नू एक एक चादर मिली है। ते मैं जदों मस्जिद दे अंदर आया वां मैं वेखिया तुसां दो चादरां लईयां ने। ए आंदा मैनू जब तक दसोगे नहीं तुसां दो चादरां क्यों लईयां ने ओनी देर तक मैं जुमा नहीं होन देंगा। असी एक एक चादर लईए ते तुसां किस वजह तो दो चादरां संभालियां ने? हजरत उमर फरमांदे ने तेरा सवाल मुक गया जी मुक गया। फरमाया बह जा। हजरत उमर फरमांदे ने बेटा अब्दुल्ला खड़ा हो। हजरत उमर दा बेटा खड़ा हो गया। आ पुत्रा मैं अपनी सफाइयां आप नहीं देंदा, बेटा तू ही दस मेरे को दो चादरां क्यों आईया किवें आईया? हजरत अब्दुल्ला मिंबर दे कोल आ गए, आंदे ने लोगों गल सुनो ना, कल जेड़ा माल यमन दे अंदरों आया सारियां नू मेरे बाप ने एक एक चादर तकसीम कीती है। एक चादर मेरे बाप ने लई सी, एक चादर मैनू मिली सी, ते मैं अपनी चादर भी अपने बाप नू दे दिती है। अपने वाली चादर मेरे बाप दे तैमंद बना लिया, मेरे वाली चादर नू अपने उत्ते
ले लिया। हजरत उमर फरमाते ने हाँ जवाना दस होर कोई तेनू एतराज है कि नहीं? आंदा जी मैनू पता लग गया। हजरत उमर फरमाते ने मत समझे जे कि उमर अल्लाह दी जमीन ते ना इंसाफियां करेगा। जे तुहानू एक चादर मिली है ते मैं भी एक चादर लैके गया वा। ये चादर मेरी है, ए चादर मेरे बेटे दी है। अल्लाह दी कसम लिया कोई ऐसा हुक्मरान जेड़ा भरे मजमे दे अंदर कोई बंदा उठ के ओदे ते तनकीद कर सके ना। और जनाबे उमर ते अगर कोई बंदा तनकीद करदा हजरत उमर खुश होया कर दे ते अपनी सलाह करया कर दे। और ताई जिना दिल करदा सी ना बेखौफ जनाबे उमर नु टोक देना, रोक देना, रोक लेना कि जनाबे मामला मेरे नाल ज्यादती होई है, मैनू इंसाफ चाहिदा। तुहाडे अंदर मैं ये अमल वेखिया, दी सफाई पेश करो। ये ना इंसाफी हो रही है, किस वजह तो हो रही है? और कुर्बान जान जनाबे उमर गुस्सा नहीं सन करया करते, ऐसा अदलो इंसाफ कायम कीता जनाबे उमर बिन खत्ताब ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। मैं रात पढ़ रहा सा फतूह शाम में किताब तारीख दे ओदे अंदर लिखिया गस्सान दा बादशाह ना ये जनाबे उमर को आ गया, आके कलमा पढ़ लिया। क्यों? इनू पता सी भाई उमर दी हुक्मरानी आ गई है, एदे सामने ते कैसरो किसरा नहीं टिके, एदे सामने ते सुपर ताकत जेड़ी है ओदा गरूर खाक अंदर मिल गया। ते मैं एक गस्सान दा माड़ा जिहा हुक्मरान ओ ना होए कल नू जलील हो के जो कलमा पढ़ना है, इज्जत नाल ही कलमा पढ़ लेना चाहिए। ए जनाबे उमर को आया, आके ने कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गया। लेकिन ओ जेड़ियां पुरानियां आदतां पईयां सन, ओ गरूर तकब्बर अना, ओ सारा कुछ एदे अंदर मौजूद है। एदा नाम है जबला बिन अहम। इन्हें आके कलमा पढ़ लिया, एक दिन मदीने बाहर निकलिया, नाल होर भी मुसलमान ने। इन्हें अपने उत्ते बहुत बड़ी लंबी चादर ली है, मदीने बाहर निकलिया जा रहा है, पीछे पीछे एक मुसलमान भी है। वो मुसलमान दा पैर एदी चादर ते आ गया, ये चूंकि टुरदा सी पिया ते चादर कंधियां तो ना ये नीचे जमीन ते गिर गई। ओनू बड़ा गुस्सा आया, आंदा भी गल सुन, ये तो की काम कीता, मेरी चादर ते तू पैर रख दिता। वो आंदा सरकार मैनू नहीं पता लगा, गलती नाल पैर आ गया, मैं कोई जान के काम नहीं कीता। ओनू गुस्सा आया, उन्हें थप्पड़ मारिया मुसलमान नू। जदों थप्पड़ मारिया ये मुसलमान सीधा जनाबे उमर को आ गया, आंदा जनाब मेरे नाल ज्यादती होई है, मैनू इंसाफ चाहिए। हजरत उमर आंदे ने की होया? आंदा जी जरा कल परसों जिन्हें आके कलमा नहीं पढ़िया गस्सान दा बादशाह, ओने मैनू थप्पड़ मारिया। फरमाया क्यों मारिया? आंदा जी मेरा पैर ओदी चादर ते आ गया, चादर जमीन पे डिग गई, इस गल तो उन्हें मैनू मारिया, मैनू इंसाफ चाहिए, मैं बदला लेना। हजरत उमर ने चंद बंदियां नू घलिया भी लैके ओ गस्सान दा जेड़ा बादशाह सी ना ओ जनाबे उमर को आ गया। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमांदे ने हाँ भाई जबला तू एक काम कीता है, ए मुसलमान नू थप्पड़ क्यों मारिया? आंदा जनाब थप्पड़ क्यों ना मारदा, इन्हें मेरी एडी अजीम शान चादर दे पैर रख के जमीन ते सुटी है। वो आंदा जी मैं जान के नहीं काम कीता, गलती नाल पैर आ गया। ते हजरत उमर फरमांदे ने अच्छा मुसलमान नू क्या भाई माफ करना, इन्नू माफ कर दे जे चाहना। आंदा जी मैं कोई नहीं माफ कर, मैं बदला लेना, मैं कोई नहीं माफ करना, इन्हें लोगों के सामने मैनू मारिया, ए अंदर जे सबर नहीं मैं क्यों माफ करा, कल नू होर किसे ते हाथ उठाएगा, मैं बदला लेना। हजरत उमर फरमांदे ने जबला इन्हें तेनों माफ नहीं किया, हुण बदले अंदर तेनों थप्पड़ खाना पवेगा। ये आंदा जनाब मैनू थप्पड़ मारिया जाएगा, मैं ओ गस्सान दा बादशाह, मैनू एक गरीब बंदा मारेगा, मैं एदे कोलों थप्पड़ खावा। हजरत उमर फरमांदे ने खबरदार
तो गसान दा हुक्मरान होएगा अपनी जगह ते। जे तू पढ़ लिया कलमा तेनू थप्पड़ खाना पवेगा। तेरी बादशाहत उमर दे कदमां दे थल्ले, तू तैयार हो तेनू मारिया जाएगा। भावें तू हुक्मरान है, भावें तू अपने इलाके दा बादशाह है, जे तू ज्यादती कीती है उमर दी अदालत दे अंदरों इंसाफ मिलेगा। फरमाया तैयार हो जा, मैनू ना सुना मैं बादशाह वा ते हुक्मरान आ, ए तेनू मार खानी पवेगी, बदला देना पवेगा। ए आंदा जी अच्छा मैनू ना कोई 2-3 दिन दा टाइम दिओ ते मैं चलो बात होना एनू एदे कोलों मार खा लवांगा, 2 दिन दा मैनू टाइम दिओ। हजरत उमर फरमांदे ने ठीक है तेनू मैं टाइम देना, लेकिन एनू मना ले, अगर मनदा ही ते ठीक है, अगर नहीं मनदा ते फिर तेनू मार खानी पवेगी। इन्हें की कीता जनाब, ए साथियां नू मिलिया, मेरी कोई बचत हो सकती है? उन्हें कहा बचत वो भी उमर दी अदालत के अंदरों। उमर से अपनी औलाद नू कदी माफ नहीं कीता। उमर ने ते अपने सके पुत्र नू कोड़े खुद मारे सन, ते तू कौन होना? आंदा मैं ये भी किया भी मैं गसान दा बादशाह, ते उमर ने मेरी गल ही कोई नहीं सुनी। वो कहेंगे उमर ने ते कैसरो किसरा दे बदमाशा दियां गल्लां नहीं सुनिया, तू कौन होना? हजरत उमर ते रोब पान आला भी मैं बादशाह वा, ए तेनू मार खानी पवेगी। ए अदालत उमर दी है, ए कचहरी उमर दी है, ए सुप्रीम कोर्ट दा चीफ उमर है, तेनू मार खानी पवेगी। इन्हें की कीता रातों रात सवारी फड़ी मदीना छड़ के नस गया। ए जनाब नस गया, गसान अंदर चला गया, ए जाके इस्लाम छड़ दिता, दोबारा इन्हें ईसाई मजहब कबूल कर लिया। हजरात दसना ये चाहना जनाबे उमर किसे हुक्मरान दी हुक्मरानी नहीं वेखदे, किसे बादशाह दा ताजो तख्त नहीं वेखदे। फरमाया करदे सन भावे कोई गरीब है या कोई अमीर है, उमर दी अदालत अंदर सारे बराबर ने। और कुर्बान जावा एक बंदे ने ना जनाबे उमर दे कोई केस कर दिता, अदालत दे अंदर मुकदमा आ गया, काजी मदीने अंदर बैठा है, एक काजी ने दुआ नू तलब कर लिया, ए जिन्ने रिट दायर कीती कहन लगा काजी तू भी आना ते नाल जेड़ा तेरा मुखालिफ पार्टी है जिदे ते तेनू इतराज है उमर नू भी तू मेरी अदालत दे अंदर लेके आना है। और जे हुक्मरान ने जिदे ने खुदा दी कसम है फिर काजी चीफ जस्टिस दी ए जनाब जुर्रत नहीं, ए कहने लगा तू भी आना, उमर भी आएगा। वक्त दा हुक्मरान जेड़ा दिन मुकर्रर कीता गया ए बंदा भी आ गया। इधरों जनाब उमर नू भी आर्डर मिल गया, जनाब फलान दिन तुहाडी अदालत दे अंदर पेशी है, तुसा पेश होना। हजरत उमर भी आ गए, इधरों गरीब बंदा भी आ गया। जदों अदालत दे कमरे अंदर दाखिल हो लगे ना, इधरों जनाब उमर आए, इधरों गरीब बंदा आया। और जेड़ा काजी सी अपनी जगह तो उठ गया, पीछे हो गया, आंदा जनाब तुसी इत्थे आके बवो। ओ गरीब बंदे नू कहन लगा तू उथे बह जा। हजरत उमर दरवाजे पे खलो गए, आंदे ने गल सुन तू की काम करना पिया, तेरा काम इंसाफ करना, भावें इस कमरे अंदर हुक्मरान आए, भावें कमरा अदालत दे अंदर गरीब बंदा आए, तेरा काम इंसाफ करना। ते सब तो पहला तो काम गलत कीता, मेरे वास्ते उच्ची जगह बनाई आ, एदे वास्ते तो नीवी जगह क्यों बनाई है? और तेरी अदालत दे अंदर असी दोवें मुजरम बन के आए आ, तेनू की हक के साडे अंदर तफरीक करे। हजरत उमर फरमांदे ने नोटिफिकेशन लेके आ, मैं तेनू काजी बनाया सी ना, लिया किते नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन ले आंदा, हजरत उमर ने वर्का फाड़ के सुट दिता। फरमाया तू इंसाफ की करना, तू एक हुक्मरान और गरीब बंदे दी गल सुनन तो बगैर ही जे
तू सानू दोवां नू एक कटारे अंदर खड़िया करदा, तू मैनू उच्ची जगह ते भाण लगा, इनू तू नीवी जगह ते भाण लगा। फरमाया जेड़ा बंदा अपनी अदालत दे कमरे अंदर गरीब और अमीर दे दरमियान जेड़ा फर्क कर जाए, ओनू हक हासिल नहीं कि ओ इस अदालत दी कुर्सी ते बैठ जाए। फरमाया अज तो बाद तेरा काज़ीउल क़ुज़ात दा मनसब खत्म है, एदे कोलों जनाब इस्तीफा लिया, इनू फारग कीता। ए जनाब उमर बिन खत्ताब ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अमर बिन आस मिस्र दे गवर्नर ने तवज्जो करना, गल्ला करनिया सौखियां ने, हुक्मरान ले आओ कोई इंजदा, अल्लाह दी कसम जिन्ना रब दी जमीन ते ऐसा अदलो इंसाफ कीता कि अंग्रेज मुतअस्सब वो भी लिखन ते मजबूर हो गया कि अगर इस दुनिया ते उमर ए जनाब एक साल हुकूमत होर कर जांदा ते पूरी दुनिया ते इस्लाम तो इलावा कोई मजहब रहना ही कोई नहीं सी। इतना अदलो इंसाफ कीता। मिस्र दा गवर्नर हजरत अमर बिन आस इन्हां दा बेटा, चूंकि गवर्नर दा पुत्र है, दिल अंदर दिमाग अंदर गल आ जाती है, मैं वजीर दा पुत्र हाँ, मैं MNA दा पुत्र हाँ, मैं MPA दा पुत्र हाँ, मेरा बाप वजीर है, मैं जो मर्जी करता फिरा। हाँ जी, इन्हां ना हजरत अमर बिन आस दा बेटा मिस्र दे अंदर एक गरीब बंदा, ओनू कहन लगे मेरे नाल मुकाबला करना ही, मुकाबला की मेरे नाल घोड़ा दौड़ा, घोड़ियां दी रेस लाने आ, वेने आ केड़ा जितदा। वो कह लगा जनाब ला लो, ठीक है आ जाओ। ओ जड़ा बंदा सी ना, ओ बड़ा माहिर सी घोड़ सवारी दा। उधर गवर्नर दा पुत्र खलोता है, इधर ओ माड़ा जिहा बंदा। जदों सवारियां टुर पईयां, ओ बंदा जित गया, अमर बिन आस दा पुत्र हार गया। हुण मजमा वेंदा पिया, इनू अपनी बड़ी बिस्ती महसूस हुई। ये कह लगा मैं गवर्नर दा बेटा, एदी जुर्रत किवें होई मेरे तो अगे लंघन दी, मैं लोगों के सामने बेइज्जत हो गया, लोगों के सामने हार गया। ए जनाब जदों सवारियां रुकियां ना, हजरत अमर बिन आस दे बेटे ने इस गरीब नू पकड़िया, 2-3 थप्पड़ ला दिते। एवें ही अपनी जड़ी शिकस्त ए बर्दाश्त ना हो सकी, 2-3 थप्पड़ लाए। इस बंदे ने सवारी फड़ी, मदीने आ गया। हजरत उमर नू आके आंदा जी मैनू इंसाफ चाहिए। हजरत उमर आंदे ने की होया? आंदा जी मैनू ना अमर बिन आस जेड़ा साडा गवर्नर है ना, ओने मैनू मारिया ते नाल सारी गल सुनाई ते नाल थप्पड़ मारदा सी ते नाल आंदा सी ओ तेनू नहीं पता मैं गवर्नर दा पुत्र हां, तू मेरे तो अगे क्यों लंघ गया? मैनू बड़ा गुस्सा आया, मैं तुहाडे कोल आ गया, इंसाफ चाहिए। हजरत उमर ने रुका लिखिया बुलाया, हजरत अमर बिन आस नू कहा खुद भी आओ, अपने बेटे नू भी लेके आओ। दोवें प्यो पुत्र आ गए, हजरत उमर के सामने खलो गए। हजरत उमर ने दोवां दी गल सुनी, हाँ भाई की बनिया? मारिया ही? आंदा जी मारिया। हजरत उमर आंदे ने अच्छा आ भाई, सारा मजमा खड़ा है। हजरत उमर फरमांदे ने गरीब बंदा जिदे ते जुल्म होया, फरमाया इनू मार, और उन्हें जमीन ते लिटाया, ओनू कोड़े मारे, ओनू जनाब बदला लैके दिता। हजरत उमर जल्लाद नू आंदे सन, मार वजीर दे बेटे नू, मार गवर्नर दे पुत्र नू। इनू जेड़ा ए ज़ुल्म है, ओए किस ख्यालां दे अंदर फिरदा पिया कि तेरा बाप मिस्र दा गवर्नर है, तू जिदे ते चाहे जनाब ए जुल्म करता रहे, तेनू पुछन वाला कोई नहीं। हजरत उमर ने एदे कोलों बदला लैके दिता, और सामने बाप जेड़ा ओ मिस्र दा गवर्नर खड़ा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बार बार फरमा रहे ने, मार वजीर दे बेटे नो, मार गवर्नर दे बेटे नो। हजरत उमर फरमांदे ने खबरदार कोई बंदा इस बाप का फायदा ना उठाए, मेरा बाप वजीर है जो मर्जी करा, मेरा बाप गवर्नर है जो मर्जी करा, मेरा बाप हुक्मरान है जो
جو مرضی کرا۔ حضرت عمر فرماندے سن جے کسے نا انصافی کیتی میں انہوں زمین تے لٹا کے کوڑے ماراں گا، اودے نال انصاف کیتا جائے گا، مظلوم نال انصاف کیتا جائے گا، اور ظالم بندے دا گریبان پکڑیا جائے گا۔ اور کون؟ جناب عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات توجہ کرنا، حضرت عمر دی اے جیڑی خلافت اے دا دائرہ وسیع ہویا تے بعض نا خلف نہ تجربہ کار بندے خلافت دے اندر آ گئے، وزیر مشیر اگونا دے معاون، معاملہ زیادہ جدو ہویا نا حضرت عمر دے چند وزیر نا بار جنگل اندر چلے گئے۔ میں پہلے بھی یہ بات سنائی ہے پھر سنا دیا۔ حضرت عمر دے چند وزیر بار جنگل اندر گئے شکار کرنے واسطے، سارا دن پھر دے رہے، شکار لبیا کوئی نہ، انہاں کیا بھوک بھی لگ گئی ہے، شاید کوئی نہیں لبی تے ہن کی کریے؟ جنگل اندر نہ انہاں نوں ایک چھوٹا جہا گھر جھونپڑی نظر آئی، او دے قریب آئے تے بڈھی جی مائی اوتھے بیٹھی ہے، نال نے ایک جانور بنے گائے۔ اے کہنے لگے بی بی گاں تیری ہے؟ کہنے لگی میری ہے۔ میں جنگل اندر رہنی ہاں، کمان والا کوئی نہیں تے میں اس گاں دا دودھ چو کے پی لینی ہاں، گزارا کرنی ہاں۔ اے نہ کی کیتا، اس مائی دی گاں نو پکڑیا، زمین تے لٹایا، ذبح کیتا، اے دا گوشت بنا کے نہ ساری رات جناب اے نہ گوشت کھاتا تے جناب اے نہ جشن منایا۔ اے کھا پی کے جدو واپس آ گئے، اینا دا ذہن سی سانو کیڑا کسے پوچھ لینا، میں وزیر، جناب فلانا، اے فلانا، فلانا، اسی سارے رلے ہاں تے اے بی بی ساڈا کی کر لوے گی۔ لیکن انہاں نوں نہیں پتا بھی حکمران عمر بن خطاب اے تانوں زیادتی دا بدلہ دنیا تے دینا پوے گا۔ انہاں گائے نوں ذبح کیتا، گوشت کھادا، واپس مدینے آ گئے۔ او بی بی نے بڑی حال دعائی مچائی، بڑا رولا پایا، دی گل کوئی نہ سنے، اے دی گل کوئی نہ سنے۔ تے ایک بندہ کہنے لگا بی بی گل سن، اگر تو چاہنی ہے نا تینوں انصاف ملے تے تینوں عمر کو جانا پوے گا، عمر کو جا کے گل کر تینوں انصاف ملے گا۔ کہنے لگی پترا میں کیویں جاواں انی دور عمر دے کول، میرے کو نہیں جایا جانا، بڈھی ہو گئی ہیں، چلیا جاندا نہیں۔ اے وقت گزریا، چند دنوں تو بعد نا حضرت عمر دا دورہ سی کسے ہور علاقے دے اندر تے جناب عمر نے گزرنا سی، اس بی بی دے گھر دے کول نہ ایک نہر ہے، او دا ایک پل ہے، اوتھوں جناب عمر دا قافلہ گزرنا تے کسے دسیا بی بی اگر انصاف لینا ہی نا او سامنے جڑا پل ہے نا نہر دا او دے تے جا کے کھلو جا۔ تے میں سنیا اج عمر نے تو لنگنا تے جدو عمر تو لنگے گا نا تو مدینے تے نہیں جا سکتی، چل عمر تے آیا ہوئے گا تے او دے نال اپنی گل کر لئی۔ ادھر بی بی آ کے پل تے کھلو گئی تے جناب عمر دا قافلہ آیا، جناب عمر سواری تے نے نال وزیر مشیر نے جا رہے نے، اور اس بی بی نے نہ اگے ہو کے اے جناب عمر دی سواری دی مہار نو پکڑ لیا، گھوڑے نو پھڑ لیا، اور کی دی جرت ہے اور خدا دی قسم ہے پچھلے سال غالباً گجرانوالا سیالکوٹ روڈ تے ساڈے پنجاب دے جڑے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار او گجرانوالا کسے دورے تے آئے تے گجرانوالا اس علاقے اندر ایک بڑا باپ ہے، او دا بیٹا با اثر لوگاں نے قتل کر دیتا۔ اے بابا کچہریاں دے اندر عدالتاں دے اندر رول گیا، ذلیل ہو گیا، لیکن انہوں انصاف کوئی نہیں ملیا۔ انہیں سنیا بھی وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں، چلو میں اپنی گالوں دے تک پہنچا دیا۔ اے خدا دی قسم میڈیا نے کوریج
کی تھی اور لوگ اینی گواہ نے کہ فلائی اوور تو گڈی اتری ہے وزیر اعلیٰ پنجاب دی اور جناب سیالکوٹ روڈ کچہریاں دے سامنے اے بڈھا باپ اپنے ہاتھ دے اندر او عدالتاں دیاں فائلاں کوٹ کچہری دیاں فائلاں اے پکڑ کے وزیر اعلیٰ دی گڈی دے قریب آیا اور مجال گڈی روک کے پوچھ لین کے بابا تینوں کی مسئلہ اے بابا گڈی تے اگے لیٹ گیا آندا یا مینوں انصاف دے یا گڈی میرے اتوں لنگا دے جی میں میرا بیٹا نہیں رہا جے انصاف نہیں ملنا مینوں بھی قتل کر دے انہاں پولیس والے پکڑ کے پیچھے کیتا لیکن ساڈے وزیر اعلیٰ نو اینی توفیق نہیں کہ چٹی داڑھی والا بابا میری گڈی دے اگے کیوں لیٹ گیا کیوں روندا پیا کیوں دہائیاں دے رہا میں اتر کے نو پوچھ رہا بابا تینوں کی مسئلہ نہیں پوچھیا ایک پاسے اے حکمران نے اور قربان جاواں ایک پاسے او ساڈے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران اس بی بی نے جناب عمر دی سواری نو پکڑیا حضرت عمر فرماندے نے بی بی کی گل او جڑے وزیر نے بی بی نو پکڑ کے سائڈ تے کرن لگے حضرت عمر فرماندے نے خبردار اس عورت نو چھڈ دیو ہاں بی بی کی مسئلہ تو میری سواری کیوں روک لئی اے بی بی کہن لگی پترا زیادہ گلاں نہیں کران گی تیرے مجمع اندر تیرے پروٹوکول اندر اینا وزیراں دے اندر مینوں وہ لوگ نظر آ رہے نے جنہاں نے میرے نال زیادتی کیتی میرے تے ظلم کیتا اور میری گائے نو ذبح کر کے کھا گیا حضرت عمر فرماندے نے بی بی دس کی گل اے آندی عمر صرف ایک گل دا جواب دے کہ تو مینوں اس پل تے مینو جواب دینا یا پل صراط تے جواب دیں گا اے فیصلہ تیرے ہاتھ اندر اگر ایتھے انصاف دینا ہی گل سنانی ہے اگر نہیں دینا پھر میں پل صراط تے تیرا رستہ روکاں گی اور رب دی عدالت اندر مقدمہ دائر کراں گی حضرت عمر ڈر گیا سواری تو اترے فرمایا بی بی کی گل اے کہنے لگی جناب اب تہاڈے فلاں وزیر نے میری گائے نو ذبح کر کے کھا گئے مینوں انصاف چاہیے حضرت عمر اوتھے رک گئے اور فرمان لگے ہاں میں دسو کیڑا کیڑا بندہ اس ظلم اندر شامل ہے ایک بندہ پکڑیا گیا وہ آندا جی وہ بھی سی وہ کہے گا فلانا بھی ہے سی وہ آندا فلانا سارے بندے پکڑے گئے حضرت عمر بن خطاب نے انہاں کو جیڑیاں وزارتاں نے انہاں کو جیڑیاں صدارتاں نے انہاں کو جیڑے قلمدان نے انہاں کو جیڑے عہدے نے حضرت عمر نے سواریاں انہاں کو واپس لیاں اور انہاں تے نوٹیفکیشن کینسل کیتے اور فرمایا خبردار اج تو بعد تسی اے حکومت دا حصہ کوئی نہیں تسی میرے نال نہیں جا سکدے تسی واپس مدینے چلو میں واپس آ کے تہاڈے نال دو ہاتھ کراں گا اور جناب عمر نے عورت دے سامنے انج ہاتھ بن لے فرمان لگے بی بی انہاں دی طرف میں تیرے کول معافی مانگنا میں تیرے کول معافی مانگنا بی بی معاف کر دے قیامت نو رب دی عدالت اندر مقدمہ دائر نہ کری اور حضرت عمر نے آرڈر دیتا اس بی بی دی ایک گائے ذبح ہوئی ہے جناب عمر نے ایک دے بدلے اس بی بی نو 70 گاواں دتیاں اور فرما لگے بی بی 70 گاواں لے جا لیکن ایک گل دس اور میرے تے راضی ہے قیامت نو رب دی عدالت اندر مقدمہ تے نہیں کرے گی آندی ہے جناب مینوں انصاف مل گیا میں تواڈے تے راضی ہاں حضرت عمر نے نو راضی کیتا اے نال انصاف کیتا پھر جناب عمر نے اپنا سفر اگلا شروع کیتا اے جناب عمر نے کہ جنہ دی ساری زندگی عدل و انصاف دے نال گزری ہے اور میں پڑھ رہا سا مسجد نبوی اندر حضرت عمر بن خطاب بیٹھے نے تے زلزلہ آ گیا زلزلہ حضرت عمر نے دیکھا زمین ہل رہی ہے ہاتھ دے اندر کوڑا
24 घंटे حضرت عمر جتھے بھی جاندے سن یا تلوار ہوندی سی یا ہاتھ اندر کوڑا کوئی نہ کوئی جیڑا نا ہتھیار حضرت عمر اپنے ہاتھ اندر رکھ دے سن وہ کسے موقع تے بھی کسے دی لتریشن کرنی پہ سکدی ہے اور جناب عمر کوئی جرم ویندے اونوں اوتھے ہی زمین تے لٹا کے مار دے او دے تے جناب مظلوم نو انصاف دیا کر دے جدو زلزلہ آیا زمین نے ہلنا شروع کیتا حضرت عمر نے کوڑا پکڑیا زمین تے ماریا اور حضرت عمر غصے نال بولے زمین ٹھہر جا کیوں ہل رہی ہے کیوں ہل رہی ہے کہ آپ تیرے تے عمر انصاف نہیں کرتا کیا میں انصاف نہیں کرتا رک جا حضرت عمر نے ایک کوڑا ماریا زمین تے اللہ ذوالجلال دی قسم جائیے تاریخ دیا کتاباں اٹھائیے اس تو بعد آج تک مدینے دے اندر زلزلہ نہیں آیا کہ حضرت عمر نے کہا سی کہ تو تے تا ہل کے جے تیرے تے میں انصاف نہیں کرتا معلوم ہویا زلزلے طوفان تباہیاں اوتھے آندیاں نے جیتے انصاف نہ کیتا جائے جیتے انصاف کرنے والا عمر جیسا حکمران ہوئے ایک کوڑا ماریا مدینے دی زمین ایسی جناب اور رکی ہے کہ آج تک مدینے دی سر زمین پہ زلزلہ کوئی نہیں آیا اے حکمران نے کہ جنہ رب دی زمین تے انصاف قائم کیتا عدل نو قائم کیتا اور کوئی بندہ حضرت عمر تو مایوس کوئی نہیں اور تاہی حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے سن اگر دریائے فرات دے کنارے تے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا عمر کو لو قیامت نو پوچھا جائے گا کہ عمر تیری حکمرانی اندر اے جانور کیوں پیاس نہ مریا تے او بندہ پھر انسانہ دے معاملے اندر کتنا او جناب عقل مندی اور انصاف تو کم لیندہ ہوئے گا آج ضرورت ہے جناب عمر جیسے حکمران دی کہ جیڑا اس قوم اس ملک و ملت دی تقدیر بدلے اے او بھی ہوئے گا جدو ساڑیاں کچہریاں اندر کوٹا اندر عدالت اندر جدو عدل فاروقی قائم ہوئے گا انشاءاللہ پھر پاکستان نو ترقی تو کوئی نہیں روک سکتا اللہ دیا رحمتاں بھی آن گیا او دیا برکتاں بھی آن گیا اے سارے عذاب صرف اس وجہ تو نے کہ ساڈے ملک اندر انصاف کوئی نہیں ساڈے ادارے اندر انصاف کوئی نہیں قلم تے لوگ بکن والے پیسیاں تو انصاف بکن والے اللہ دی قسم ہزاراں دی تعداد اندر بڈھے باپ اپنے جوان بیٹیاں دیا لاشاں اٹھا کے روندے نے کوٹ کچہریاں دے اندروں انصاف کوئی نہیں ملیا اور منو بخاؤ کینوں انصاف ملیا قتل کرنے والے با اثر نے باوجود ساریاں گواہیاں دے انہاں نو اے جناب با عزت بری کیتا جا رہا اے ضرورت ہے اور اللہ کو دعا کرو اللہ سانو عمر جیسا حکمران نصیب کر دے اللہ عمر بن خطاب جیسا حکمران نصیب فرمائے اللہ منو تو انو صحیح بات سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین